आमे पूर्व क्लास रे ज्योग्राफी रो किछि एमसीक्यू डिस्कशन करथिले आउ किछि रहि जाइथिला जोटा कि आज करबा बुझला हमर कोइ बैच चलछि अर्जुन बैच दशम रो ज्योग्राफी रे एमसीक्यू किछि करथिले एबे आगु करबा बुझला। काहाकु संबलर षष्ठ उपभोक्ता संरक्षणकारी शक्ति भाव रे विचार करा जाए। काहाकु संबलर षष्ठा उपभोक्ता ओ संरक्षणकारी कहा जाए ହେଲା। ସ୍ରଷ୍ଟା କ'ଣ ଯିଏ ସମ୍ବଳ ତିଆରି କରିଛି ମାନେ ଏଇଟା ସମ୍ବଳ ବୋଲି ଯେ କହିଛି କି ଏଇଟା କ'ଣ ସମ୍ବଳ ହେଲା ଉପଭୋକ୍ତା ଯିଏ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଯେ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖୁଛି ସେ କିଏ? ଦେବତା ପଶୁ ମନୁଷ୍ୟ ଅତି ମାନବ କୋଉଟା ହବ ଆନ୍ସର? ଆନ୍ସର ହେଲା ମନୁଷ୍ୟ। କିଏ ଆନ୍ସର କ'ଣ? ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝିଲା। ମଣିଷ କ'ଣ ସମ୍ବଳ ସ୍ରଷ୍ଟା କହିଛି କି ଏଇଟା ହିଁ ସମ୍ବଳ ଉପଭୋକ୍ତା ଆଉ ସଂରକ୍ଷଣକାରୀ। କେଉଁଟି ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ ଅଟେ? କେଉଁଟି ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ ଅଟେ? ଭୂମି, ଜଳ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ବାୟୁ। ଭୂମି ଆମେ ଜାଣିଛେ ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଳୁଛି ବୁଝିଲା। ଜଳ ଜାଣିଛେ ପ୍ରାୟତଃ ଜାଗାରେ ମିଳେ। ବାୟୁ ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ଜାଗାରେ ନାହିଁ। ଲୁହା ଖଣି, ସୁନା ଖଣି, କୋଇଲା ଖଣି ବୁଝିଲା ତ ଏସବୁ କ'ଣ ସବୁ ଜାଗାରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ କୋଉଥିରେ ଯିବ? ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳରେ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ବାକି ତ କ'ଣ ରହିଗଲା? ଭୂମି, ଜଳବାୟୁ ସର୍ବତ୍ର ସୁଲଭ ସମ୍ବଳ ବୁଝିଲା ତ ଏଇଟା ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରାୟତଃ ମିଳୁଛି। କେଉଁଟି ଅବିରାମ ସମ୍ବଳ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ଅବିରାମ ସମ୍ବଳ ନୁହେଁ? ସୌରଶକ୍ତି, କୋଇଲା ଶକ୍ତି, ଜୁଆର ଶକ୍ତି, ପବନ ଶକ୍ତି ହେଲା। ଅବିରାମ ଅର୍ଥ ଯୋଉଟା ସରିବନି କେବେ ହେଲା। ତାକୁ କେବେ ଯୋଉଟା ଯୋଉ ସମ୍ବଳ ଜମା ସରିବନି ସେଟା ଅବିରାମ ସମ୍ବଳ। ସୌରଶକ୍ତି ସରିଯିବ ସରିବନି ସରିବନି। ସେମିତି ଜୁଆର ଶକ୍ତି ସରିବନି, ପବନ ଶକ୍ତି ସରିବନି। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କ'ଣ? ନୁହେଁ କହିଛି। ତାହେଲେ କୋଇଲା ଶକ୍ତି କ'ଣ ସରିଯିବ ବୁଝିଲା ନା ହେଲାନି? ଆନ୍ସର କ'ଣ? କୋଇଲା ଶକ୍ତି। ଅବିରାମ ସମ୍ବଳ ଉଦାହରଣ କରି ପଚାରିବ କହିବା ସୌରଶକ୍ତି ହବ, ଜୁଆର ଶକ୍ତି, ପବନ ଶକ୍ତି। କୋଉଟା ନୁହଁ? କୋଇଲା ଶକ୍ତି ନୁହଁ। କୋଇଲା କାହିଁକି? କୋଇଲା ସରିଯିବ। ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ କେଉଁ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ କେଉଁ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ ଯୋଉଟା ଆମେ ଯାଉଛେ ପାର୍କ ସବୁ ଯାଉଛେ ହେଲା ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ ହେଲା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ ହବ ନା ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ହବ ନା ଜାତୀୟ ହବ ନା ସ୍ଥାନୀୟ ହବ? ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ ଆନ୍ସର ହବ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ। ଆନ୍ସର କ'ଣ? ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ ବୁଝିଲା। କେଉଁ ସମ୍ବଳଟି ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? କେଉଁ ସମ୍ବଳଟି ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? କୁହ। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ, ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ ନା ମାନବ ସମ୍ବଳ? କୋଉଟା ହବ ଆନ୍ସର? କୁହ। ପ୍ରାକୃତିକ ନା ସାଂସ୍କୃତିକ ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନା ମାନବ? କୋଉଟା ହବ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ ହେଲା ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଖଣିଜ ସମ୍ବଳକୁ କେଉଁ ସମ୍ବଳରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ? ଖଣିଜ ସମ୍ବଳକୁ କେଉଁ ସମ୍ବଳରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ? ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ ହବ ନା ସରନ୍ତି ହବ ନା ସ୍ଥାନୀୟ ହବ ନା ପୂରଣୀୟ ହବ? କୋଉଟା ହବ? ଖଣିଜ ସମ୍ବଳ ଆନ୍ସର କୁହ। ଖଣିଜ ସମ୍ବଳକୁ କେଉଁ ସମ୍ବଳରେ? ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ ହବ ନା ସରନ୍ତି ନା ସ୍ଥାନୀୟ ନା ପୂରଣୀୟ? ଆନ୍ସର ହବ ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ ବୁଝିଲା। ପୂରଣ ସମ୍ବଳ ଉଦାହରଣ ପଡ଼ିଥିଲେ କ'ଣ? ସୌରଶକ୍ତି, ପବନ ଶକ୍ତି, ଜଳ ଶକ୍ତି ବୁଝିଲା। କେଉଁଟି ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ ନୁହେଁ? ଶିଳ୍ପ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ବାୟୁ କୋଉଟା ହବ ଆନ୍ସର? ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ ନୁହେଁ। ଆନ୍ସର ହବ ବାୟୁ।
ଶିଳ୍ପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ ଶିକ୍ଷା କାହାର ଉଦାହରଣ? ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳର ଉଦାହରଣ। କେଉଁଠି ଜୈବ ସମ୍ବଳ ନୁହେଁ? କେଉଁଠି ଜୈବ ସମ୍ବଳ ନୁହେଁ? ଜୈବ ସମ୍ବଳ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯାହାର ଜୀବନ ଅଛି ସେ ଜୈବ ହେଲା। ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବା ବୃକ୍ଷଲତାର ଯେଉଁଟା ହେଇଥାଏ ସେଇଟା ଜୈବ, ଯାହାର ଜୀବନ ନାହିଁ ସେ ଅଜୈବ। ତାହେଲେ ଜୈବ ସମ୍ବଳ କୋଉଟା ନୁହେଁ? ଜଳ, ଉଦ୍ଭିଦ, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ମାଛ। ମାଛର ଜୀବନ ଅଛି, ପଶୁପକ୍ଷୀ ଜୀବନ ଅଛି, ଉଦ୍ଭିଦର ଜୀବନ ଅଛି, କାହାର ଜୀବନ ନାହିଁ? ଜଳର ଜୀବନ ନାହିଁ। ଜଳଟା କ'ଣ? ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ। କ'ଣ ପଚାରିଥିଲା? କୋଉଟା ଜୈବ ସମ୍ବଳ ନୁହେଁ ମାନେ କ'ଣ? ଅଜୈବ ପଚାରିଛି, ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଜଳ। କେଉଁଠି ଏକ ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ବଳ ଅଟେ? ଅକ୍ଷୟ ଅର୍ଥ ଯୋଉଟା ସରିବ ନାହିଁ, ଯୋଉଟା କ'ଣ ସରିବ ନାହିଁ। ଆନ୍ସର ଦେଖିବା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, କୋଇଲା, ବାୟୁ, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ କୋଉଟା ହବ? ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ସରିଯିବ, ବୁଝିଲା। କୋଇଲା ସରିଯିବ, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ସରିଯିବ, ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ବାୟୁ। ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ବାୟୁ ହେଲା ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ବଳ, ବୁଝିଲା। କେଉଁଠି ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ ନୁହେଁ? କେଉଁଠି ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ ନୁହେଁ? ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ପବନ ଶକ୍ତି, ଖଣିଜ ତୈଳ, କୋଇଲା। କୁହ, କେଉଁଠି ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ ନୁହେଁ? ଅପୂରଣୀୟ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ ପଚାରିଛି, କୋଉଟା ଆନ୍ସର? ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ସରିଯିବ, ପବନ ଶକ୍ତି ସରିବ ନାହିଁ ହେଲା। ତାହେଲେ ପବନ ଶକ୍ତି କ'ଣ? ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ, ବୁଝିଲା। ଖଣିଜ ତୈଳ ସରିଯିବ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ସରିଯିବ, କୋଇଲା ସରିଯିବ। କେଉଁଠି ସର୍ବତ୍ର ସୁଲଭ ସମ୍ବଳ ନୁହେଁ? କେଉଁଠି ସର୍ବତ୍ର ସୁଲଭ ସମ୍ବଳ ନୁହେଁ? ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଭୂମି, ଜଳ, ବାୟୁ ହେଲା। ତାହେଲେ ସର୍ବସୁଲଭ ନୁହେଁ ମାନେ କ'ଣ ପଚାରିଛି? ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ କଥା ପଚାରିଛି, ବୁଝିଲା। ତ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ସ୍ଥାନୀୟ ପଦାର୍ଥ ହବ ନା ସର୍ବସୁଲଭ ହବ? ସ୍ଥାନୀୟ ହବ। କିନ୍ତୁ ଭୂମି ସର୍ବସୁଲଭ, ଜଳ ସର୍ବସୁଲଭ, ବାୟୁ ସର୍ବସୁଲଭ। କିନ୍ତୁ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ। ଆନ୍ସର କ'ଣ? କେଉଁଠି ସର୍ବତ ସୁଲଭ ସମ୍ବଳ ନୁହେଁ? ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ସର୍ବତ ସୁଲଭ ସମ୍ବଳ ନୁହେଁ। କାହାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ସମ୍ବଳ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ? କାହାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ସମ୍ବଳ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ? ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଜୈବ, ଅଜୈବ, ମାନବ, ସ୍ଥାନୀୟ। ଜୈବ, ଅଜୈବ, ସ୍ଥାନୀୟ ଆଉ ମାନବ ଭିତରେ କୋଉଟା ହବ? ଆନ୍ସର ମାନବ ସମ୍ବଳ। ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ମାନବ ସମ୍ବଳ ହେଲା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ବିଶିଷ୍ଟ ସମ୍ବଳ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କାହାକୁ? ମାନବକୁ। ତାର ସବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ଲାସ୍ କରିଥିଲା ତ, ଯେଉଁମାନେ କରିଥିବ ସେ ଆରାମସେ କରିପାରୁଥିବ, ଯେଉଁମାନେ କରିନଥିବ ଯାଇକି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ, ତାପରେ ଏ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆସି କରିବ। ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ କେଉଁ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ କେଉଁ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? ଜୈବ, ଅଜୈବ, ଅପୂରଣୀୟ, ପ୍ରାକୃତିକ କୋଉଟା ହବ? ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ କେଉଁ ସମ୍ବଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? ଜୈବ, ଅଜୈବ, ଅପୂରଣୀୟ, ପ୍ରାକୃତିକ କୋଉଟା ହବ? ଜୈବ ହବ। ହଁ, ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଜୈବ ସମ୍ବଳ ହବ। ଯେଉଁମାନେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହବ ନାହିଁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟର ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ସତ୍ତ୍ୱେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟର ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ସତ୍ତ୍ୱେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ? ପ୍ରାକୃତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ଅସରନ୍ତି, ସୀମିତ। ପ୍ରାକୃତିକ ହବ, ସାଂସ୍କୃତିକ ହବ ନା ଅସରନ୍ତି ହବ ନା ସୀମିତ ହବ? ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? କେଉଁ ସମ୍ବଳ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ସତ୍ତ୍ୱେ ଯୋଉଟା ସରେନି ତ କ'ଣ କହିବା? ଅସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ। ଅସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ। ଜଳ, ବାୟୁ, ବୁଝିଲା, ସୌରଶକ୍ତି ଏସବୁ କ'ଣ ସରିବ ନାହିଁ, ଏସବୁ କ'ଣ ଅସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ। ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ କିମ୍ବା ଶେଷ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ ତାହା କେଉଁ ସମ୍ବଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ? ହେଲା, ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଶେଷ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ ତାହା କେଉଁ ସମ୍ବଳ କହିବା? ଅସରନ୍ତି, ସରନ୍ତି, ପ୍ରାକୃତିକ ନା ଗଚ୍ଛିତ? ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ। ଯୋଉଟା ସରିଯାଏ ସେଟା ସରନ୍ତି, ଯୋଉଟା ସରେନି ଅସରନ୍ତି, ବୁଝିଲା। ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ
एवं पुनः सृष्टि हो पारे नहीं ता केउं संबल अंतर्गत जो संबल मनुष्यर व्यवहार द्वारा संपूर्ण शेष हो जाए संपूर्ण कौन हो जाए शेष हो जाए एवं पुनः सृष्टि हो पारे नहीं पुनः सृष्टि हो पारे नहीं ता केउं संबल अंतर्गत प्राकृतिक असरंती अपूरणीय अविराम कोटा आंसर कह जो संबल मनुष्य व्यवहार द्वारा संपूर्ण शेष हो जाए कौन हम एवं पुनः सृष्टि हो पारे नहीं ता कौन कहे कह कह जोटा पूरण करहबन से अपूरणीय जोटा पूरण करहब नहीं है सृष्टि हो पारे नहीं ता कौन कह अपूरणीय संबल कहवा जो संबल मनुष्यर व्यवहार द्वारा यार परिमाण रे कौन ह्रास परिलक्षित हो न था ताहा केउं संबल अंतर्गत जो संबल मनुष्यर व्यवहार द्वारा यार परिमाण रे कौन ह्रास परिलक्षित हो न था ताहा केउं संबल अंतर्गत कह पूरण संबल अपूरण संबल प्राकृतिक संबल सरन संबल आंसर कौन हम कह कह जो संबल मनुष्य व्यवहार द्वारा यार परिमाण कौन ह्रास परिलक्षित हो न था से पूरण संबल हम कौन किसी सरुनी जिते सरले भी पुणी आपे आपे आसी जाऊँगी कौन कहवा पूरणीय संबल कहवा जो संबल मनुष्य द्वारा बारंबार व्यवहार सत्वे जिते व्यवहार कले भी संपूर्ण क्षय हुए नहीं संपूर्ण शेष हुए नहीं एवं विभिन्न उपाय द्वारा सेगुड़िक पुनः भरण करा जाई परिबो ताहा केउं संबलर अंतर्गत है जो संबल मनुष्य द्वारा बारंबार व्यवहार सत्वे संपूर्ण क्षय हुए नहीं संपूर्ण शेष हुए नहीं एवं विभिन्न उपाय द्वारा सेगुड़िक पुनः भरण करा जाई परिबो विभिन्न उपाय द्वारा ताकू पुनः भरण करा जाई परिबो ताहा केउं संबलर अंतर्गत को आंसर प्राकृतिक सांस्कृतिक जैव संबल नवीकरण योग्य संबल हाँ आंसर कौन हम नवीकरण योग्य संबल हम कौन कहला जो संबल मनुष्य द्वारा क्या द्वारा मनुष्य द्वारा बारंबार व्यवहार सत्वे संपूर्ण क्षय हुए नहीं संपूर्ण कौन क्षय हुए नहीं एवं विभिन्न उपाय द्वारा सेगुड़ पुनः भरण करा जाई परिबो ताहा केउं संबल अंतर्गत हला ना नवीकरण योग्य संबल माने आउ से भरण करहब बुझला जो संबल मनुष्यर अनवरत व्यवहार द्वारा जो संबल मनुष्यर अनवरत व्यवहार द्वारा बा अन्य कारण द्वारा ह्रास पाइले बा नष्ट हो गले ह्रास पाइले बा नष्ट हो गले आ पुनः भरण संभव हो न थाए ता केउं संबल अंतर्गत है जोटा सरी जाए जोटा कौन सरी जाए आउ थे भरण करें कौन कह नवीकरण योग्य अयोग्य पूरणीय अविराम कौन हम आंसर नवीकरण योग्य जहाँ पूरणी भी से अविराम भी से आंसर कौन हम नवीकरण अयोग्य संबल आउ पुनः भरण करा जाई परिबो नाही बुझला पुनः चक्रीय प्रक्रिया द्वारा अबरकारी धातव पदार्थ गुटिक अबरकारी अबरकारी धातव पदार्थ गुटिक विभिन्न यांत्रिक पद्धति रे हला यांत्रिक पद्धति रे अव्यवहार हबो अव्यवहार देखिया एक क्वेश्चन पछरे देखिया टिके मिस्टेक लगुची फिर भी पढ़ देथवा पुनः चक्रीय प्रक्रिया द्वारा अबरकारी धातव पदार्थ गुटिक विभिन्न यांत्रिक पद्धति रे अव्यवहार हम है जो को आम जो धातु पदार्थ हम व्यवहार करें बुझला जोटा कि आम गच्छित अवस्था अच्छी खଣି मानक रही
अव्यवहारकारी धातव पदार्थ गुडी को विभिन्न यांत्रिक अव्यवहारकारी धातव पदार्थ गुडी विभिन्न यांत्रिक पद्धति व्यवहार उपयोगी संबल मिस्टेक बहुत मिस्टेक रही पछिरे करिया भूमि केउं संबलर अंतर्गत भूमि केउं संबलर अंतर्गत भूमिटा जैव मानव पूरणीय सर्वत्र सुलभ कोटा हम भूमि सब जगह मिलूँ सर्वत्र सुलभ संबल भूमिटा को संबल सर्वत्र सुलभ संबल जीव विकास स्तर अनुसार संबल केते भाग विभक्त कराई विकास स्तर अनुसार संबल केते भाग विभक्त कराई विकास स्तर अनुसार संबल को केते भाग विभक्त कराई तीन भाग केते भाग तीन भाग विभक्त कराई भारत केबे रियो डी जेनेरियो भारत केबे रियो डी जेनेरियो विश्व बैठक रियो डी जेनेरियो रे गोटे बैठक होता बुझला रियो डी कौन होता गोटे बैठक होता भारत के रियो डी जेनेरियो विश्व बैठक में जोगदे प्राकृतिक संरक्षण निमित्त अधिक ध्यान देता भारत जो रियो डी जेनेरियो रे गोटे मीटिंग होता जो बैठक होता से भाग नहीं कि क्या प्राकृतिक संरक्षण उपर प्राकृतिक संरक्षण उपर विशेष ध्यान देता केबे होता 1992 केबे होता 1992 मसीह रियो डी जेनेरियो मीटिंग केबे होता 1992 मसीह होता प्रकृति अनुसार संबल केते भाग भाग कराई प्रकृति अनुसार संबल केते भाग करा जायछि कह प्रकृति अनुसार संबल केते भाग 2 3 4 5 केते 2 3 4 5 तीन भाग केते भाग प्रकृति अनुसार तीन भाग कराई भूपृष्ठर केते निर्दिष्ट स्थान रे सीमित भाव मिलुथिबा संबल केउं संबल अंतर्गत पढ़थिले हम एबे भूपृष्ठर केतेक निर्दिष्ट स्थान रे हला अल्प अल्प किछि स्थान रे सीमित भाव मिलुथिबा संबल को केउं संबल कहबा सर्वत्र सुलभ स्थानीय अक्षय संबलशाली किछि नहीं आंसर कोन हबो स्थानीय संबल कोन आंसर किछि जगह मिलुछि सेति स्थानीय संबल कहबा सब जगह मिलूँ सर्वदा सुलभ संबल कहवा परिवेश पदार्थ जो गुड़िक मनुष्यर आवश्यकता पूरण कर परिवेश पदार्थ जो गुड़िक मनुष्यर आवश्यकता पूरण कर मात्र आजर ज्ञान कौशल जो टेक्नोलोजी अच्छी मेसीन अच्छी ज्ञान कौशल अनुसार से गुड़िक व्यवहार हो पारना ताकू कौन कह जाए परिवेश पदार्थ जो गुड़िक मनुष्यर आवश्यकता पूरण कर मनुष्य कौन आवश्यकता पूरण कर मात्र आज ज्ञान कौशल मध्यम से गुड़ी कौन व्यवहार हो पारना ताकू संबल कहवा संबल भंडार अपूरणीय संबल स्थानीय संबल ना सांस्कृतिक संबल कौन कहवा संबल भंडार अच्छे केवल आम टेक्नोलोजी आम पाखे आसी पहुँचनी बुझा तो आम वैज्ञानिक मैंने रिसर्च चली जब हो संबल भी बाहर उदाहरण कौन अच्छी आमर लद्दाख थी यूरानियम रही आउ समुद्र रे पेट्रोलियम रही जो भारत बाहर कर पारनी भविष्य में बाहर जो संबल पदार्थ गुड़िकर संधान मिल पारी जो संबलर पदार्थ संधान मिल पारी कौन संधान मिल पारी मात्र व्यवहार उपयोगी हो पारि नहीं संधान मिली अच्छी बोली किंतु आम ताको व्यवहार उपयोगी हो पारना किंतु भविष्य उपयोगी हबार आशा अच्छी क्यों संबल अंतर्गत जो संबल कौन संधान मिली कि संबल से खणीटा अच्छी किंतु आम ताको व्यवहार उपयोगी कर भविष्य पीढ़ी में व्यवहार कर रही संबल कहवा
ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ, ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ନା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳ? କୋଉ ସମ୍ବଳ କୁହ? କୁହ। ଆନ୍ସର କଣ? ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ। ଆନ୍ସର କଣ? ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ। ନିଜସ୍ୱ ଅଧିକାର ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି କେଉଁ ସମ୍ବଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ? ନିଜସ୍ୱ ଅଧିକାରରେ ଥିବା ସମ୍ବଳ ସମ୍ପତ୍ତି କେଉଁ ସମ୍ବଳ? ଆମେ କହିଥିଲି ନିଜ ଅଧିକାର କଣ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ କଣ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ କହିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ପଢିଥିଲେ? ଗୋଷ୍ଠୀଗତ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ। ହେଲା, ଦେଶ ଭିତରେ ଯାହା ରହିଲା ଜାତୀୟ, ଆମ ଏରିଆ ଭିତରେ ଯାହା ଗୋଟେ ପାର୍କ ହଉ, ବୁଝିହେଲା, ଥିଏଟର ହଉ କିମ୍ବା ମଶାଣି ହଉ, କୋଉଥିରେ ଯିବ? ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ। ଆଉ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସୀମାରେଖା ଆମର ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର 22.2 ନଟିକାଲ ମାଇଲ ଦୂରତାରେ ଯାହା ରହିଲା ସେ କଣ? ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ। ନିଜସ୍ୱ ଅଧିକାର କଣ ରହିଲା? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ। କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମୂହ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି କେଉଁ ସମ୍ବଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ? କହିଲେ ଏବେ କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀର, ଗୋଷ୍ଠୀର ଆଇଲା ମାନେ ବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସମୂହ ମାନେ କଣ? ଗୋଷ୍ଠୀଗତ। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ ହବ। ଆନ୍ସର କଣ? ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ। ଦେଶର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେଖା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ମାନବ ସମ୍ବଳ କେଉଁ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଦେଶ ଭିତରେ ଯାହା ବି ରହିଲା, ବୁଝିଲା ତ? ଏ କୋଉ ସମ୍ବଳ ଯିବ? କହିଥିଲେ ଏବେ ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ। ଦେଶ ଭିତରେ, ଦେଶର ସୀମାରେଖା ଭିତରେ ଯାହା ବି ରହିଲା ସବୁ କୋଉ ସମ୍ବଳ? ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଉପକୂଳ ଠାରୁ ସମୁଦ୍ର ଆଡକୁ କେତେ ନଟିକାଲ ମାଇଲ ଦୂରତା ଜଳଭାଗ ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଏପରି ନଟିକାଲ ମାଇଲ କଣ? ବୁଝିଲା, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯୋଉ ମପା ଯାଏ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ନଟିକାଲ। କଣ କୁହନ୍ତି? ନଟିକାଲ। ମାଇଲ, 1 ମାଇଲ ଯେ କେତେ କେତେ ମିଟର? 1600 ମିଟର। ବୁଝିହେଲା, 1 ମାଇଲ ଯେ କେତେ ମିଟର? 1600 ମିଟର। ବୁଝିହେଲା, ହିସାବ କରିଦବା। କେତେ? 11, 12, 13, 14। ଆନ୍ସର କଣ ହବ? 12 ନଟିକାଲ ମାଇଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି ରହିଲା ତ କାହାର? ଆମ ଦେଶର, ବା ଯୋଉ ଦେଶକୁ ଲାଗି ରହିଥିବ ସେ ଦେଶର। ବୁଝିହେଲା। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ କେଉଁ ପଦାର୍ଥକୁ ସମ୍ବଳ ରୂପେ ବିବେଚନା କରାଯାଇନଥାଏ? ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ କେଉଁ ସମ୍ବଳକୁ, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ କେଉଁ ପଦାର୍ଥକୁ ସମ୍ବଳ ରୂପେ ବିବେଚନା କରାଯାଇନଥାଏ? ବ୍ୟବହୃତ, ଅବ୍ୟବହୃତ, ଅଜ୍ଞାତ, ପରିତ୍ୟକ୍ତ ବା ସୀମିତ। ଆନ୍ସର କଣ ହବ? କୁହ। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ କେଉଁ ସମ୍ବଳକୁ, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ କେଉଁ ପଦାର୍ଥକୁ ସମ୍ବଳ ରୂପେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନଥାଏ? ଯାହାକୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଅବ୍ୟବହୃତ ବା ଅଜ୍ଞାତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ତାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ସମ୍ବଳ ବୋଲି ନା? ଏହାର ସବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ଲାସଟା ଯୋଉମାନେ କରିନ ସେଟା ଟିକେ କରିବ, କରିସାରିଲା ପରେ ଏସବୁ ପୁରା ସହଜ ଲାଗିବ। ସମ୍ବଳର ବିନିଯୋଗରେ, ସମ୍ବଳର ବିନିଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ତଥା ଆଗାମୀ ବଂଶଧରଙ୍କ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ସମ୍ବଳର ବିନିଯୋଗରେ, ହେଲା, ସମ୍ବଳ ବିନିଯୋଗରେ ଆବଶ୍ୟକତା ତଥା ଆଗାମୀ ବଂଶଧର ପାଇଁ, ହେଲା, ଭବିଷ୍ୟତର ବଂଶଧର ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ହେଲା, ଆମର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ବ୍ୟବହାର କରିକି ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖିବାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଧରଣୀୟ ସମ୍ବଳ, ଧରଣୀ ବିକାଶ ନା ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ, ସମ୍ବଳ ଯୋଜନା, ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର। ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ଧରଣୀୟ ବିକାଶ। ଆନ୍ସର କଣ? ଧରଣୀୟ ବିକାଶ ହବ। କଣ ପାଇଁ? ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଯୋଉଟା ରଖିଲେ ତାକୁ କଣ କହିବା? ଧରଣୀୟ ବିକାଶ କହିବା।
प्रकृति रे थिबा जेउ पदार्थ और शक्ति द्वारा मनुष्य प्रत्यक्ष और परोक्ष भाव उपकृत होता है ताकू केउ संबल कहा जाए। प्रकृति रे थिबा जेउ पदार्थ और शक्ति द्वारा मनुष्य प्रत्यक्ष और परोक्ष भाव उपकृत होता है ताकू केउ संबल कहवा। जैव संबल ना प्राकृतिक संबल ना सांस्कृतिक संबल ना सर्वत सुलभ संबल को आंसर। प्रकृति आइला प्रकृति अर्थ कौन प्राकृतिक संबल आंसर कौन हम प्राकृतिक संबल। रियो डी जेनेरो बैठक केबे अनुष्ठित होइतिला एबे पढ़ितले पूर्वरु केबे 1992 रे रियो डी जेनेरो जो बैठक केबे होइतिला 1992 मसिया रे होइतिला। पेट्रोलियम केउं संबल एक उदाहरण नवीकरण योग्य नवीकरण अयोग्य गच्छी संबल सांस्कृतिक संबल आंसर कौन हम पेट्रोल कौन रहिबो ना सरीजिवो सरीजिवो ताले कौन हम नवीकरण अयोग्य संबल। आंतरजातीय अनुष्ठान द्वारा परिचालित संबल कौन कहा जाए। आंतरजातीय अनुष्ठान कौड़ा रहा आमर यूएन रहा यूनाइटेड नेशन बा मिलित जातिसंघ बुझला। आंतरिक अनुष्ठान व्यक्तिगत ना गोष्ठीगत ना जातीय ना आंतर्जातीय संबल आंसर कौन हम आंतर्जातिक संबल हम बुझला। आंतर्जातिक संबल उपर कहार कर्तृत्व रही है। आंतर्जातिक मुद्रा सरकार महादेश विश्व जातिसंघ आंतर्जातिक मुद्रा पार्टी विश्व जातिसंघ है यूनाइटेड नेशन विश्व जातिसंघर कौन रही कर्तृत्व रही है। निर्विकार संबल निर्विकार संबल उत्तोलन जो क्यों परिस्थिति समस्या सृष्टि होता है। जनसंख्या वृद्धि ना भूतापीय वृद्धि ना ओजन स्तर वृद्धि ना भूक्षय आंसर कौन हम निर्विकार निर्विकार संबल उत्तोलन जो क्यों पारिस्थितिक समस्या सृष्टि हुए नहीं। जदि संबल अधिक उत्तोलन करिया भूताप बढ़िबो ओजन स्तर ह्रास हम प्रदूषण हेले भूक्षय हम कि कौटा हेनी जनसंख्या वृद्धि हम ना बुझला। प्रकृति उद्योग अनुष्ठान और अन्य केउंटी संबलर रूपांतरण प्रक्रियार उपादान भाव कार्य करिଥାଏ। प्रकृति प्रद्योग्य अर्थ आमर कंपनी जो रहा फैक्ट्री अनुष्ठान ऑफिस और अन्य केउंटी संबलर रूपांतरण प्रक्रिया रूपांतर अर्थ परिवर्तन हाँ रूपांतर अर्थ परिवर्तन प्रक्रिया उपादान भाव कार्य करिଥାଏ। संबल मनुष्य पशुपालन परिवहन और जोगाजोग कौन आंसर किए प्रकृति आणुची किए मनुष्य प्रद्योग कर मनुष्य अनुष्ठान कर मनुष्य आंसर कौन हम मनुष्य। बारह नॉटिकल माइल केते किलोमीटर अटे 12 नॉटिकल माइल केते किलोमीटर मुझे कही 1 नॉटिकल माइल 1600 मीटर बुझला तो से 12 नॉटिकल माइल बाहर करदेव केते 22.2 किलोमीटर 22.2 किलोमीटर। जो नवीकरण अयोग्य संबल गुड़िक पुनरुद्धार करा जाई पारे नाही से गुड क्यों संबल कहा जाए। जो नवीकरण अयोग्य संबल गुड़िक पुनरुद्धार है आउ थे कौन भरण करा जाई पारे नाही से गुड क्यों संबल कहा जाए। गच्छित संबल असंरक्षित पुनरुद्धार अयोग्य संबल पुनरुद्धार योग्य है करा जाई पारे नाही नाही अर्थ कौन पुनरुद्धार अयोग्य कौन पुनरुद्धार अयोग्य संबल कहवा बुझला। आईयूसीएन वन्यजंतु संरक्षण योजना माध्यम केतोटी जातीय संख्या प्रति दृष्टि दे आसुची। आईयूसीएन
कह केतोटी जाति उपरे IUCN संरक्षण पांचटी केतोटी आंसर हम पांचटी जाति उपरे संरक्षण देई आसुची। भारत महासागर EEZ भारत महासागर EEZ अंचल भारत केउं खनिज पिंड उत्तोलन करिवार अधिकार पाइछि भारत महासागर रे जेहेतु आम देश लगी रही EEZ अंचल भारत केउं खनिज पिंड उत्तोलन करिवार अधिकार पाइछि बक्साइट लौह आलुमिनियम मांगानिज आंसर कौन हम मांगानिज कौन हम आंसर मांगानिज बाहर करि परिबो। सौर शक्ति केउं संबल एक उदाहरण नवीकरण योग्य सरंती नवीकरण अयोग्य असरंती बा अक्षय संबल है सौर शक्ति केउं संबल एक अंतर्गत कह असरंती कौन असरंती बा अक्षय संबल। संबल प्राद्योगिक दृष्टिकोण कौन हवा आवश्यक संबल प्राद्योगिक दृष्टिकोण कौन हवा आवश्यक आज लास्ट क्वेश्चन संपद ग्रहण योग्य उपयोगी सुगम्य कौन बा आंसर संबल प्राद्योगिक दृष्टिकोण कौन हवा आवश्यक ग्रहण योग्य प्राद्योगिक तो कंपानी संबल देखिए पंचमाल तैयारी हम बिक्री हम ना नहीं जो लोक मैंने न किणे से कहीं बिक्री हम किणा दरकार लोक मैंने ग्रहण करवा दरकार ताले ग्रहण योग्य संबल हम बुझीगला जो प्रथम विषय आमर जहाँ भी MCQ थिला जति हो पारा से आम डिस्कसन करें दुईटा क्लास नेक्स्ट क्लास जो जोग्राफी करिया तार लॉन्ग क्वेश्चन करवा बुझीगला क्लास केमती कौन लगुच लाइक शेयर सब्सक्राइब कर कमेंट कर थैंक यू।